Sip, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Di video kali ini, yaitu untuk materi kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau disingkat MKO, pertemuan ke-11 ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi sintesis Friedel-Crafts. Di mana Friedel-Crafts ini ada dua reaksi utamanya, yaitu reaksi alkilasi dan reaksi asilasi ya. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu Electrophilic Aromatic Substitution atau IES, atau ya bahasa Indonesia substitusi elektrofilik aromatik. SEA. Ya, intinya seperti itu. Untuk video ini saya akan menjelaskan fokus ke reaksi Friedel-Crafts-nya. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan atau memberikan satu video singkat dulu ya, yang di video ini akan dijelaskan mengenai Friedel-Crafts itu alkylation versus acylation ya. Jadi perbedaan reaksi alkilasi Friedel-Crafts dengan reaksi asilasi Friedel-Crafts. Secara singkatnya, di mana sumbernya adalah Lea Forsyth YouTube channel. Jadi dia akan dijelaskan oleh Miss Lea ini. Oke, mari kita tonton saja dulu. Leah here from LeahForSci.com, and in this video, I'll take you through a comparison of Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. If you missed the videos showing you the individual mechanisms, you can catch them on my website at leahforSci.com/EAS. Friedel-Crafts alkylation is the reaction that lets you add an alkyl or carbon chain to the benzene ring in the presence of a Lewis acid catalyst such as AlCl3. So when faced with an example like this, you may think that the reaction is simply benzene with 3 carbons. And so when given this example, you may think that the product is a propylbenzene. But this is not the answer. The product of this reaction is actually an isopropylbenzene. And so the question is, how did we go from 1-chloropropane to an isopropyl substituent? This is actually one of the 3 limitations of the Friedel-Crafts alkylation reaction. When you study activators, deactivators, and directing effects, you're going to see that an alkyl group is considered activating. This means that when you do Friedel-Crafts alkylation one time, the ring will be activated and another alkyl group will add and another group will add, making it somewhat impossible to control the reaction. A second drawback, as we saw here, is a carbocation rearrangement. And finally, alkyl groups are ortho-para-directing. And while this may not be a drawback, this is something you want to keep in mind if perhaps you want to do a reaction with a meta-substituent instead of ortho-para. So let's take a look at what went wrong with the initial reaction, and then I'll show you how to get that product using Friedel-Crafts acylation. We started with a 1-chloropropane. When turning 1-chloropropane into a superelectrophile, you wind up with a primary carbocation intermediate. This is considered very, very unstable. And when you have a hydrogen on a more substituted carbon nearby, such as the secondary carbon here, the hydrogen will grab its bonding electrons and shift over to the primary carbon, resulting in a hydrogen on the primary carbon and a carbocation on the secondary carbon. By the time benzene joins in on this reaction, it winds up attacking a secondary instead of a primary carbon, and so we have the isopropyl group attached. When chlorine grabs the hydrogen in the final step to reform the aromaticity, we have an isopropyl rather than a propyl group attached. So how do you avoid the carbocation rearrangement? You start with a Friedel-Crafts acylation reaction. For Friedel-Crafts acylation, we'll use the same starting 3-carbon molecule with a chlorine, but we have a carbonyl giving me that acyl component. The superelectrophile for this reaction is an acylium, which is carbon triple bound to oxygen with 1 lone pair and a positive charge, and don't forget the other 2 carbons on the chain. When benzene attacks the acylium, there is no possibility for carbocation rearrangement because that positive charge is sitting between a carbon and oxygen and not just on the carbon atom. In completing this reaction, we have the propyl group attached linearly rather than an isopropyl, but the problem is we now have that carbonyl that we have to get rid of, which is no problem. There are 2 simple reactions that you can use to reduce an acyl group to an alkyl group, and most courses will require you to know the name and the reagents, but not the mechanism.
Clemenson reduction is an acidic reaction where Zn and Hg, in the presence of HCl, will cleave off that carbonyl and give you the desired alkyl product. The Wolff-Kishner reduction is a basic reduction where H2N-NH2, or simply N2H4, will react in the presence of KOH and heat, once again to cleave off that carbonyl and give you your alkyl product. Acylation followed by reduction is very important if you want a reaction without carbocation rearrangement, if you want a reaction that will not continue adding alkyl groups, and this is also useful to keep in mind in multisynthesis if you want to have a meta-substituent added next. What you would do is acylate, add a meta-substituent, and then reduce the molecule. Be sure to join me in the next few videos where I help you understand activating and deactivating groups in a logical manner and how it applies to ortho, para, and meta-directing effects. You can catch my entire electrophilic aromatic substitution series on my website, leahforsci.com/EAS. Oke, kira-kira seperti itu ya perbedaan utama antara alkilasi Friedel-Crafts dan asilasi Friedel-Crafts. Semoga cukup jelas karena sudah dijelaskan step by step juga oleh Miss Leah ini. Tapi ya, saya juga akan menjelaskan mulai dari yang paling basic dulu. Jadi, reaksi Friedel-Crafts. Apa itu reaksi Friedel-Crafts? Jadi sesuai namanya, reaksi Friedel-Crafts ini adalah reaksi kimia yang dikembangkan oleh Charles Friedel dan James Crafts pada tahun 1877. Jadi ini diambil dari nama orang yang menemukan reaksinya, Friedel and Crafts ya. Ada dua kelompok besar reaksinya, yaitu reaksi alkilasi, penambahan gugus alkil, dan reaksi asilasi, penambahan gugus asil. Reaksi-reaksi ini masuknya ke dalam reaksi substitusi aromatik elektrofilik, atau SAE atau EAS gitu. Electrophilic Aromatic Substitution. Lebih terkenalnya EAS sih. Contohnya seperti ini, ada CH3Cl, alkil klorida, CH3Cl ditambahkan benzen, ditambahkan dengan katalis Lewis AlCl3, si alkilnya akan masuk ke sini dan H-nya akan berikatan dengan Cl keluar, tersubstitusikan. Jadi membentuk alkil di benzen ini. Ini contoh reaksi alkilasi di Friedel-Crafts. Nah, saya akan masuk lebih ke spesifiknya. Pertama mengenai reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Jadi, sintesis alkil benzen itu biasanya menggunakan alkil halida dan asam Lewis. Biasanya AlCl3, ya seperti yang tadi dicontohkan oleh saya ya, yang ini. Aduh, punten. Nah, reaksi alkil halida ini dengan asam Lewis, dia akan menghasilkan karbokation, yang perannya apa? Sebagai elektrofil. Di mana ini CH3Cl, misalnya CH3, CH, CH3Cl ini, dia akan menyerang AlCl3, membentuk karbokation seperti ini, yang ada C plusnya. Nah, contoh lain sumber karbokation misalnya alkohol ditambah BF3. Ini plusnya harusnya ada spasi ya. Alkohol, misalnya CH3, CH3OH ditambah BF3, dia akan menghasilkan karbokation seperti ini, di mana ada C plusnya dan ini akan lepas menjadi HOBF3-. Nah, seperti apa mekanisme reaksinya? Kira-kira seperti ini. Jadi ada dua step utama di mana si benzen akan menyerang si gugus alkilnya, yang sumber alkilnya, misalnya seperti CH3, CH3CH, dia akan membentuk karbokation dulu. Baru dari situ dia akan bereaksi dengan katalis Lewisnya, dia akan mengambil H yang ada di sini dari karbokation yang terbentuk ini, sehingga ini membentuk gugus alkil benzen yang sudah stabil, tidak ada plusnya lagi, sedangkan si karbokationnya bukan karbokation, katalisnya dia akan lepas ya, menghasilkan HF dan BF2OH gitu. Kira-kira seperti itu, dua step reaksinya. Terbentuk karbokation dulu, lalu si katalisnya akan mengambil H yang ekses di sini di karbokation ini sehingga menghasilkan produk yang stabil. Nah, tapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Leah barusan, alkilasi Friedel-Crafts ini itu ada keterbatasannya atau misalnya kelemahannya lah ya. Minusnya dari alkilasi Friedel-Crafts ini, pertama, karbokationnya yang terbentuk dia akan mengalami penataan ulang atau rearrangement. Jadi yang awalnya seperti ini, misalnya CH3, CH, 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 Cl ditambahkan benzen dengan tambahan AlCl3, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Dia akan mengalami penataan ulang gitu. Jadi bentuknya nggak original lagi, tapi akan mengalami ya ini perubahan.
Lalu produk alkil benzena itu lebih reaktif dibandingkan benzena. Akibatnya apa? Bisa menyebabkan terjadinya polialkilasi. Jadi reaksinya itu nggak stop sampai di sini aja, tapi bisa lanjut terus sampai alkilasinya sampai panjang banget. Nah, itu kan berarti susah dikendalikannya karena sangat reaktif. Nah, solusinya seperti apa? Nah, ini kita lihat dari asilasi ini. Asilasi Friedel-Crafts itu digunakan sebagai pengganti alkyl klorida, menggunakannya asil klorida, di mana ada gugus C double bond O ini. Jadi RCO double bond Cl ditambahkan katalis Lewis AlCl3 menjadi karbokationnya seperti ini. Di mana ion intermediate asilium ini beda dengan karbokation yang di alkilasi itu tidak akan mengalami penataan ulang seperti karbokation, di mana dia akan distabilisasi dengan resonansi. Yang awalnya CO double bond C plusnya di sini, dia akan resonansi resonansi ya menjadi CO triple bond plus ini jadi pindah ke sini gitu. Apabila apa namanya si asil klorida ini bereaksi dengan katalis Lewis gitu. Nah, produknya akan menjadi vinyl keton ya. Jadi ada CO double bondnya juga tetap. Nah, ini sifatnya stabil atau kurang reaktif dibandingkan dengan benzen. Sehingga apa? Dia akan menghindari yang namanya poliasilasi. Bisa di stop sampai di sini saja. Dia nggak akan lanjut reaksinya sampai menjadi panjang banget gitu. Seperti keterbatasan di si alkilasi ini. Tidak akan terjadi polialkilasi untuk si asilasi gitu. Jadi hampir sama dengan alkilasi mekanismenya, tapi di sini dia akan dibatasi dengan si CO double bond ini sehingga dia tidak lanjut reaksinya menjadi polialkilasi. Itu kira-kira perbedaannya antara alkilasi dan asilasi. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan di materi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.